तादाद में लोग इस वक्त आज़ादी चौक के करीब भी मौजूद हैं। काफिलों में लोग दो जोक तर जोक शामिल हो रहे हैं। लाहौर की स्क्रीन पर ये मनासिर भी आप देख सकते हैं। एम्बुलेंस जो है वो सिर्फ 5 से 7 मिनट की मुसाफत पर है और मीनार पाकिस्तान के अंदर पहले जगह का तयन किया गया था जहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाई जानी थी और जस्ते खाकी को वहीं पर रख कर नमाज जनाजा पढ़ाई जानी थी, लेकिन अब उस जगह का अंदर जाने की बजाय ये फैसला किया गया है कि उस जगह की बजाय मेन सड़क पर रख कर ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। चूँकि लोग बड़ी तादाद में मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, तो ये फैसला किया गया है इतनी बड़ी तादाद में लोगों के आने के बाद कि जस्ते खाकी को मीनार पाकिस्तान के अंदर नहीं ले जाया जाएगा बल्कि बाहर मेन सड़क पर रख कर ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। اور جہاں سڑکیں نہیں ہیں وہاں سڑکیں درست کر لیں، پابندی فرما لیں۔ یہ آپ نے سفر درست فرمانی ہے اور 4% عناصر جو ہے اور بھی نظر رکھنی ہے۔ بہت کہتے ہیں یہ زیادہ ایجنسیوں جو ہے جو امیروں کی سے محبت کرنے والے ہیں وہ عورت کے ساتھ رہے ہوئے ہیں، تو آگے پانی فرمائیں جتنے بھی آباد ہیں نظر بھی رکھیں اور سبھی درست فرمائیں اور اس میں اگر شراب کی بتا ہو تو سے پڑھیں۔ تو میرے پانی فرما کے سارے دوست جو ہیں یہ انتظامیہ سے تعاون فرمائیں، ہماری سوچ جو ہے آباد کو انتظام فرمائیں اور میرے پانی فرما کر جو ہے سبھی جو ہے درست فرمائیں۔ امیر المجاہدین انشاءاللہ رضی آپ سے اپنے سے ہے اور پھر سے ہم تک پہنچنے والا ہے اور آگے پانی فرمائیں۔ یہ جو آگے کی طرف آپ پڑھ رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ پیچھے رہیں۔ بہت سے قائدین جو قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جو آگے والی جگہ میں وہ تشریف فرما ہوں گے۔ اگر آپ ایسے ہی کریں گے اور یہ جو مناسب نہیں ہے پچھلے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے حکم دیا جاتا ہے آپ ایسے ہی کرتے ہوں اور یہ پانی فرما کر جتنے بھی آباد ہیں یہ سبے بنا لیں۔ یہ پیچھے پیچھے سبے لا لیں، آگے آنے کی کوشش نہ کریں، پیچھے پیچھے جو ہے آپ کی سبوں کو درست فرمائیں۔ مہربانی۔ تحریک لبیک کے کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہی موجود ہے۔ ہر کارکن کی زبان پر لبیک یا رسول اللہ کا ورد ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ نماز جنازہ میں اہم سیاسی اور مذہبی شخصیات کی شرکت کا پہلے کہا جا رہا تھا، لیکن اب چونکہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو جو جگہ تعین کی گئی تھی جس کا انتخاب کیا گیا تھا کہ جس سے خاکی کو وہاں رکھ کر نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اب یہ فیصلہ بھی تبدیل کر لیا گیا ہے۔ مین روڈ پر رکھ کر ہی جس سے خاکی کی اب نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے منتظمین کی جانب سے کہ اب جس سے خاکی کو مینار پاکستان کے اندر نہیں لے جایا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ عوام کے جمع غفیر کی وجہ سے اور عوام کو تکلیف سے بچانے کے لیے اب یہ فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے اور اب یہ نیا فیصلہ کیا گیا ہے کہ نماز جنازہ مین روڈ پر ہی پڑھائی جائے گی اور اس حوالے سے ساتھ انتظامیہ کی جانب سے بار بار یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ جو جہاں موجود ہے وہاں سے ہی قبلہ رخ کر کے نماز جنازہ میں شرکت اختیار کر لے۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو قافلہ چلا تھا ان کی رہائش گاہ سے اور یہ اپنے راستے سے ہوتے ہوئے اب داتا دربار پہنچا تھا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر میں یہ نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی اور نماز جنازہ ان کے صاحبزادے سعد رضوی ادا کریں گے۔ اس کے بعد ان کو واپس ان کی رہائش گاہ لے کر جایا جائے گا کیونکہ ان کا جو کہا جا رہا ہے کہ تدفین جو ہے ان کی رہائش گاہ پر ہی کی جائے گی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ نماز جنازہ میں سیاسی اور مذہبی اہم شخصیات بھی شرکت کریں گی، لیکن عوام کا اس قدر سمندر امڑ آیا ہے کہ اب یہ حالات مشکل نظر آتے ہیں کہ شاید ہی کوئی اہم شخصیت مذہبی یا سیاسی وہاں شرکت اختیار کر سکے۔ لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ اب یہ واپسی کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے یہ آپشن دیا گیا تھا کہ سرکاری ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جا سکے، لیکن جو تحریک لبیک کے سربراہان تھے، منتظمین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم قافلے کی صورت میں مولانا خادم حسین رضوی کے جسد خاکی کو مینار پاکستان لے کر جائیں گے۔ اور اب یہ کہا جا رہا تھا
प्लान के मुताबिक उनके कि 10 बजे तक ये नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी, लेकिन 3 घंटे मुसाफत के बाद अभी तक वो मीनार पाकिस्तान नहीं पहुंच सके हैं और इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि नमाज जनाजा अब मेन सड़क पर ही अदा की जाएगी। 5 से 7 मिनट की मुसाफत पर वो एम्बुलेंस मौजूद है जिसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जैसे खाकी रखा गया है और 4 से 5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद जैसे खाकी सब्ज़ाजार से यतीम खाना चौक से अब मीनार पाकिस्तान के करीब पहुंचा है, लेकिन मीनार पाकिस्तान के अंदर जिस जगह का तयन किया गया था जहां पर जैसे खाकी को रख के नमाज जनाजा अदा करनी थी, अब उसको कैंसिल करने के बाद ये फैसला किया गया है कि जैसे खाकी को मेन रोड पर रख कर ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जम्मे गफीर लोगों का ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर मौजूद है और ऑफिस की छतों पर भी लोग बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं। काफिले के साथ लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो कि लाहौर दाखिल होने की तगदोर कोशिश में लगे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पूरे पाकिस्तान से लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में पहुंचे हैं। बताएं कि आवाम के जम्मे गफीर की वजह से और आवाम को तकलीफ से बचाने के लिए अब ये फैसला मौखर कर दिया गया है और अब ये नया फैसला किया गया है कि नमाज जनाजा मेन रोड पर ही पढ़ाई जाएगी और इस हवाले से साथ ही इंतजामिया की जानिब से बार बार ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि जो जहाँ मौजूद है वहाँ से ही किबला रुख करके नमाज जनाजा में शिरकत इख्तियार कर ले। और इसके हवाले से आपको हम बता रहे हैं कि ये जो काफिला चला था उनकी रिहाइश गाह से और ये अपने रास्ते से होते हुए अब दादा दरबार पहुंचा था और कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ देर में ये नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी और नमाज जनाजा उनके साहबजादे साद रिजवी अदा करेंगे। उसके बाद उनको वापस उनकी रिहाइश का लेकर जाया जाएगा क्योंकि उनका जो कहा जा रहा है कि तदफीन जो है उनकी रिहाइश गाह पर ही की जाएगी। कहा यह जा रहा था कि नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी अहम शख्सियात भी शिरकत करेंगी, लेकिन आवाम का इस कदर समुंदर उमड़ आया है कि अब ये हालात मुश्किल नज़र आते हैं कि शायद ही कोई अहम शख्सियत मजहबी या सियासी वहाँ शिरकत इख्तियार कर सके। लेकिन आपको ये बताएं कि अब ये वापसी के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया जा रहा क्योंकि इंतजामिया की जानिब से ये ऑप्शन दिया गया था कि सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन जो तहरीक लब्बैक के सरबराहान थे, मुंतज़मीन थे, उन्होंने कहा कि हम काफिले की सूरत में मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के जस्ते खाकी को मीनार पाकिस्तान लेकर जाएंगे। और अब ये कहा जा रहा था प्लान के मुताबिक उनके कि 10 बजे तक ये नमाज जनाजा अदा कर दी जाएगी, लेकिन 3 घंटे मुसाफत के बाद अभी तक वो मीनार पाकिस्तान नहीं पहुंच सके हैं और इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि नमाज जनाजा अब मेन सड़क पर ही अदा की जाएगी। 5 से 7 मिनट की मुसाफत पर वो एम्बुलेंस मौजूद है जिसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का जैसे खाकी रखा गया है और 4 से 5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद जैसे खाकी सब्ज़ाजार से यतीम खाना चौक से अब मीनार पाकिस्तान के करीब पहुंचा है, लेकिन मीनार पाकिस्तान के अंदर जिस जगह का तयन किया गया था जहां पर जैसे खाकी को रख के नमाज जनाजा अदा करनी थी, अब उसको कैंसिल करने के बाद ये फैसला किया गया है कि जैसे खाकी को मेन रोड पर रख कर ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जम्मे गफीर लोगों का ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर मौजूद है और ऑफिस की छतों पर भी लोग बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं। काफिले के साथ लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो कि लाहौर दाखिल होने की तगदोर कोशिश में लगे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पूरे पाकिस्तान से लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में पहुंचे हैं।